लीलामित कर भिड़ हिंसा लगुनि तो से जो पुलिस मान फोन रे से देखुं पुलिस मैंने सामिल रही 3 घंटा पुलिस आसला बेलू मो छुआर किसी नाला मो पुओ को मारिले से पुलिस की ये सस्पेंड कर देइछन्ती खरा छुट्टी खरार अधा दरमा पाउछन्ती सस्पेंड कर देइछन्ती जानिकी से अछन्ती ये कोन गोटे दंड आकु कोन गोटे दंड कुआ जाए ये कौ दंड आज्ञा आपण प्रथम दिनरू एडीजी कथा सामना को आनी जे आपण पुओ को घर को डाकुले मानसिक निर्यातना दूसरे सेवा करने कहते मालिश करने कहते जो कथा को लेकिन कोटना कोटी सरकार हृदयंगम कर डीजीपी रिपोर्ट देइछन्ती जे से एभली भाव कर्मचारी मानू घरे रखुले आज निलंबित कराई निलंबित रे आपण खुशी ना आगु को कार्यानुष्ठान कि आपण दाबी करेंगे निलंबित खुशी जमा नुह निलंबित है मोर खुशी कौन है मो पुओ को तो दुनिया से हटई देले सुपर प्लानिंग कर मो पुओ को दुनिया हटिगला आउ तो अनाथ हेली आउ मो पुओ को भी जो कदर्य करके मारी से कौन निलंबित हो गले मुझे खुशी मुझे चाहूँगी चाकरी पूरा डिसमिस करके आजीवन कारादंड कर पूरा सुली माने मो आखि देखिबो से सुली दंडे दंडित हेबे देखिले मो आत्मा शांति मो आत्मा एका भी शांति नो सारा ओडिशा सारा भारत समस्त आत्मा शांति हो आपण जो अभियोग करथुले से अभियोग रे आज सत्यता सामना को आसी स्पष्टता आसी डीजीपी निजे रिपोर्ट देइछन्ती सरकार को ताले अनुमान करा जाउची जे सौम्य को केउबली बाबरे से घर को डाकी निर्यातना दूतले हां सी सेतरे से अखनी का धरा पड़लेनी से 22 टा मो पुओ जतले रहतला से 22 छुआ रखितला से 22 से एसपी की पचारिबो से एते छुआ कौन पाई से एडीजी की दौला से राक्षस को दयाल गंगल को एते छुआ से कौन पाई की दौला कौन हाथ था जे से एसपी से एते छुआ दौला आउ गोटे ये पचारे से एसपी आउ से दयालु राक्षस आउ से झील दीटा ओम आउ से प्रदीप देउरा ये 4 जन को धरिले यही 4 जन सुपर प्लानिंग करी मो छुआ को खाई यही को धरिले सबु सत घटा कथा धरा पड़िबो क्राइम ब्रांच को एने की कोन आपण गुहारी करी क्राइम ब्रांच का कोन तांको तो गुहारी करी तांको कहूची जेहेतु निलंबित करा सरलाणी एवं तांको आईन परिसरभुक्त को आनिबार आवश्यकता रहिछि कि निलंबित करिसला तो भिड़ हिंसा लागुनी तो से जो पुलिस मान फोन रे से देखुं पुलिस मैंने सामिल रही 3 घंटा पुलिस आसला बेलू मो छुआर किसी नाला मो पुओ को मारिले से पुलिस की ये सस्पेंड कर देइछन्ती खरा छुट्टी खरार अधा दरमा पाउछन्ती सस्पेंड कर देइछन्ती जानिकी से अछन्ती ये कोन गोटे दंड आकु कोन गोटे दंड कुआ जाए ये कौ दंड ये दंड भाया कौन समाज को नागुच ये दंड आ माँ मत केमी नागिब ये दंड बोलिक से पुलिस की एपर्यंत अरेस्ट होनी बद्री खोला होनी अरेस्ट होनी कि सुली दंड होनी आउ ये कटा कौन क्राइम ब्रांच सार कौन यहाँ बेसी अधिका कौन करूना मुझे आपत्ति करुँच आपन कर न पारे तमें सीबीआई तदंत करने की भले तमें दे दियो सीबीआई तदंत कले निश्चित भाव सब किछि सामना सब सामना को आसीबो सब क्राइम ब्रांच वाला तो एपर्यंत करना सीबीआई तदंत कले सब सामना को आसीबो मामूंकर प्रतिक्रिया नवा आज्ञा आपण पूरा घटना दिन ठारू एडीजी कथा सामना को आणुले माँ सामना को आणुले जितेबाला एडीजी एबे निलंबित होइछन्ती खाली निलंबित रे सीमित रहिबा दरकार ना आगु को आउरी कार्यानुष्ठान हेले आपण न्याय पाइबो बोली के आशा रखिछन्ती मु प्रथमे माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद देवी मोर परिवार तरफ जे यही जो हत्या घटना घटी मो भणजा रो जीवन रे से माने मारी देइछन्ती हमर जो प्रथम दिन रु संदेह थिला जे एडीजी दयाल गंगोर ये जो हत्या घटना रे संपूर्ण षडयंत्र रही आज सेटा पर्दाफाश होगा जाउची एवं आमको किछि ना किछि आश्वासना मिली जे आमे जो प्रथम दिन रु मो भणजार हत्या घटना को नहीं संदेह करूँ आ पछरे किछि ना किछि बड़ रहस्य रही षडयंत्र रही आमे सेथिरे उपनीत हेलु जे निश्चिंत भाव एडीजी दयाल गंगोर षडयंत्र रे मो भणजा को मरा जाइछि एवं वर्तमान जो सस्पेंड करा जाइछि ये जो मो भणजा को से माने संपूर्ण भाव सबुदिन मारिदेले किंतु तांकु ये जो सस्पेंड करा जाइछि ये सेमिति किछि बड़ धरणर कार्यानुष्ठान नुह मो माननीय मुख्यमंत्री को अनुरोध करी जे से जो एडीजी दयाल गंगोर को संपूर्ण भाव चाकरी बहिष्कृत करा जाऊ एवं तांको विरुद्ध रे फौजदारी मकदमा रुजु करा जाऊ एवं तांको कठोर दंड रे दंडित
କରାଯାଉ। ଯଦି ତାଙ୍କୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ ନ କରାଯାଉଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେ ପୁଣି ଚାକିରି ପାଇବେ। ଏମିତି ସମୟ ଭଳି କେତେ ନିମ୍ନମାନର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାମରେ ଲଗେଇବେ, ତାଙ୍କର ଘରୋଇ କାମରେ ଲଗେଇବେ। ପୁଣି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏମିତି ସମୟ ଭଳି କେତେ ପିଲା ବଳି ପଡ଼ିବେ। ତେଣୁ ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଚାକିରିରୁ ବହିଷ୍କୃତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମକଦ୍ଦମା ରୁଜୁ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରନ୍ତୁ। ବାପା ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆଜ୍ଞା ଦୟାଲ ଗଙ୍ଗୁଆର ଯେ ବିବାଦୀୟ ଆଇପିଏସ୍ ଯାହାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆପଣ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ପୁଅକୁ ଡାକି ଘରେ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦଉଥିଲେ, ସେବା କରାଉଥିଲେ, ମାଲିସ କରାଉଥିଲେ, ଏ କଥା ଏଇଠି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଯେ ଯୋଉ ପୋଲିସ ମୁଖିଆ ଯୋଉ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କୁ 7 ଜଣଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ରଖିକି ଖଟଉଥିଲେ ଯୋଉ ସମୟରେ ସେ ରେଲୱେ କୋଷ୍ଟାଲ ଏଡିଜି ଥିଲେ। ଆପଣ ଏହାକୁ ନେଇକି କଣ କହିବେ ଆଉ ସରକାରଙ୍କୁ କଣ ଗୁହାରି କରିବେ? ସରକାରଙ୍କୁ ଏତିକି ଗୁହାରି କରୁଛି ଯେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଇଏ ଠିକ ନୁହଁ। ଏ ଯୋଉ ଦଣ୍ଡଟା ମିଳିଲା ଯେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାହେଲା, ଆଜି ତ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରି 6 ମାସ ପରେ ବର୍ଷ ପରେ ସେ ପୁଣି ହାଫ୍ ଦରମା ପାଇବେ ଏବଂ ରିଜଏନିଂ କରିବେ। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ପ୍ରକୃତ ଦଣ୍ଡ ନୁହଁ ଆଉ ଏ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ ପନିଶମେଣ୍ଟ ନୁହଁ। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇ ତାଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତାର ବର୍ଦ୍ଦି ଖୋଲାଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଚାକିରି ଡିସମିସ୍ କରି ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ କିମ୍ବା ଶୂଳୀଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ। ହେଲା ଯୋଉ ପୋଲିସ ଉପସ୍ଥିତିରେ ମାଡ ମରା ହେଲା ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ, ସେମାନେ ବି ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସେଭଳିଆ ଆଖି ଦୃଶିଆ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇନି। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ଏ ନେଇକି କଣ ଗୁହାରି କରିବେ ଆପଣ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ବାପା ହିସାବରେ? କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ମୁଁ ଗୁହାରି କରୁଛି ଯେ ସେମାନେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି ଆଉ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ବଦଳି କରାଯାଇଛି। ବଦଳି ସସ୍ପେଣ୍ଡ କଣ ଇଏ ଉପଯୁକ୍ତ ଦଣ୍ଡ କି? ତେଣୁକରି ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ତାଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ଡିସମିସ୍ କରାଯାଉ। ଇଏ ହେଲା ପ୍ରକୃତ ଦଣ୍ଡ। ୟାକୁ ଦିଆଗଲେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ, ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଆଉ ଗ୍ରାମବାସୀ ଆଉ ବାପା ମା ତାର ମାମୁଁ ଆଉ ତାର ଭଉଣୀ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଯୋଉ ନିର୍ଯାତନା ପାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତ ହେବେ। କଥା ହେଲା ଆପଣ ପୁରା କହି ଆସୁଥିଲେ ଯୋଉ 2 ଜଣ ଯୁବତୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଲାଇ ଡିଟେକ୍ସନ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଉ, ଓମର ମଧ୍ୟ ଲାଇ ଡିଟେକ୍ସନ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଉ। ଏ କଥାକୁ ନେଇକି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି ଲାଇ ଡିଟେକ୍ସନ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଏନି ଏ ନେଇ କଣ କହିବେ? ଓମ ତ ଏଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୋଷୀ। ସିଏ ଏଡିଜିର ଦୟାଲ ଗଙ୍ଗୁଆରର ପ୍ରଲୋଭନରେ ନିଜେ ଭକ୍ଷକ ସାଜିଲା, ରକ୍ଷକ ହୋଇ ଭକ୍ଷକ ସାଜିଲା। ତେଣୁ ସେ ଝିଅ ଦୁଇଙ୍କର ଲାଇ ଡିଟେକ୍ସନ ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ ଏବଂ ଓମର ବି ଲାଇ ଡିଟେକ୍ସନ ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଫୌଜଦାରୀ ମାମଲା କିମ୍ବା ଏ ପୋଲିସ ମାନେ ଯୋଉ ରହିଲେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି କିମ୍ବା ବଦଳି କରାଯାଇଛି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଫୌଜଦାରୀ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତାଙ୍କୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ।